alo baba chuba bini to zebendo to si zebu kuta kun ni bori abo ki zebi chu bobo ya ju ba ke na chu ko ya pa mo win da ya ka win de kim yak chu ba man nok ta akan chu ji wa je za ba kan chu ba ayo don't with someone else nok ta win da ya ka oze phát cho bùn phụ hướng thế tận ra bù 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 lo bò bò chờ bù bùn phụ nó lo đi xuống gom chua mà bù bù bùn pha lo bù bù nón xì bù bù mà cái lốp tơ nhung phát cho pha sự bò bò chờ bù bù yếu lần tăng lọ số bù mà bù nó chung năn nó mà chỉ mới bạc bò nó ngự chứ nón xì đi ra bạc phút chữ chữ à gừng bù chữ yếu mà à nó phút chung bò à bù vừa xì ko Monsieur Ngassom Emmanuel père son âme amen tra le bubu tutu anu kumma tu nan chulo vu ku lui a le man buba Monsieur Ngommen ube bubo madame chatak tobe bu no tun dumba mji mu akfu bo fulo lo su go penopi a ko lop te bo fun mu bu ku bun tuba u ku la tum na tam na bun chu tun sanum do bu tu la kre num bol mit to not aussi commission ka kre que postan nous notre krala mun si po na tam sungo men ibe anu bu janvier a premier tu boli lam bu alu bun go lia ga tu mambu aten chung chapang che za nu krim ndonno a tu bi mo fu alo ba yi lu kran no men chung go lia ga to ma lu to mi ju ma bun si bo bu gu bu kap de cha chu ba me lo te zina si mà cần chọn toàn si ra nắp được cam nhầm phụ chọn rồi à pa ping đụng cứ phun lên mi lo mưa bao pi tụng dự lo am bao pawan si mang cứ cặp pin dự si bên nào mẹ lo trên trong cái pha trong chữ pha là lo nung chứ cái chiều bên đó yang phụ đi trong cũng chứ sao mi so phụ sa ne bơ si là ayom tao bao pa yang oncle zaman mà bơ phụ lên ra men do am dự lo à phụ nãy cái men vẫn đó cho si lên thì cũng men phụ lo anh ở phụ mà chuyện cấm biết phụ mình cần sự cũng chưa yom tao mà bơ gì lo mà con đắp tên sim bây giờ cứ trong bữa pha lo bữa ba tụng nó sống chữ bẩn nó bà pin phải chắc giờ people ngon nó solo si sống chữ china bên vô dân nó pin bên khi thằng cũng chữ china vô dân nó ra yếm thằng ngồi nó pin bên phụ thằng cũng chữ china mà cứ cho mỗi chuyện mà mới chụp lo rồi mà si ra nó cái cam nhầm phụ cho là lo trên trong phần chữ pha vô dân nó pin vô này ta pin khi thằng cũng chữ china vừa con bảo tu mo bi su mo bu ngã chỗ no mi kum ju li da bi su ton ta ba ben bum da lo no mo ba no ka len ju a bo chamu pon chi mo pon cha ga mo bin no ji me sho lo li better kwa ne better ndi kwa di ra ba bin ka mo nyong bo fa nyong gu mo ba na tu ra lo to ju kum san ni lo kwa wi za kan bo na ta pon di a cho bun si bác ngân đọc tới dân điều có những thua bỏ ra cái bác người đó mình ngân đọc tới một bài xin điều này chỗ gì gần điều một bác càng về điều bộ thua bỏ lên bộ chủ mà bộ bị sự bộ用说不过我白真điều bao nhiêu điều bác có về cái bác cái lộc đó bị sự một bộ mình tu sống của chỗ đi giờ bị nhắm chân cho chứ nó nằm thu bảo nằm vào nằm nụ lọ bự nó phải sẽ tại nhủ nhắm cái số cái tổ bị số một đây cái đồ gì nhỉ đồ bị chuyện xin nó il fallait qu'ils dans l'autre se place ici ils ont fini pour eux non moi il y a des fonds de bara ils tiennent gì mà mình à sen tiennent gì Xin rồi bác lịch người sẽ tin dụ và tặng là tập quan trọng là gì lên xong bò bịa nhìn bịa ngà thì bà con
Và ngà phim vẫn là si Protestant Cameroun phát vợ Cameroun mới sự gì như mà luôn giận gì và bộ chỉ mà ngô ung cho bò chủ ta là để mi được thua mà bên gì là mà luôn là sự gì như bên chính chính là bộ con tư tụm nôn là si Protestant là mới có bột mà vô cục tóc sớm một chút và cái bốn đó bên chính chính là bộ lô nội yạc mà bột sẽ là hiện chắc đây yạc là vô cục vô quỵt sớm một cái mọt sớm một đó yạc ju ra bữa cái lưỡi chỉ bạc dữ phở là các bác cầm cái khu men nó bà cái ngà cái bên chính bộ bốn chuẩn là cái con tư tụm nôn bạc cái lòng bộ con nhớ cái tư tụm nôn bạc là at sao mà tận sẽ ra cái đấy nên nó à con gọi gì sẽ ju men du phết trong bộ bốn chuẩn là bà bữa bốn chụp là mình có bà men ta một chụp có bà men nó ôn đem bữa giờ luôn mà chỗ xìm nhạc là bà lão bộ nem anh mình cái lòng bữa ta men nó khu ta nên cho chỗ sợ là cái lòng dân tông là mọi bên nhâm ta chỗ to chú vì một bè bà mà cái shawty đi mà con du phết cho mà bộ con tuyên tụm nôm lọ súp tuyên tụm nôm shua à bữa lọ chụp là bà cái này cái bộ tụm này mà bà cái mission mà bà cái chỗ ngọn này mà mình nhung pha bút phong cái bữa bà con cạc chuyển cạc cái con bà con du bùa bữa bù cầm bữa mà mông cái lăng chứ dỡ dỡ bạc bù cứ mà cho chi nào bù nông sản mà bà con rẻ đó nem mà tạo lọ nó bù bộ mình chỉ nó chụp mà sợ lọ là dù ở mình tạo dù mà giờ là tại vì mang mà giờ là can dỡ lọ bù nem mà sợ nem mà lọ bù mỗi jour bên bữa là bên bữa mà bù phá ba mà phong phi nãy bù nông phong phi bù von nó phỏ bù bên phỏ nem mà số mà con rẻ là alo bên cái lăng chi nó là si con rẻ luôn 2010 đó bảo nông cọ con rẻ bù gì ba mẫu lọ là mà ba cọ con rẻ nãy giờ chấm một lọ bù bằng mà là bù nông cọ bù lại nãy mà bữa lên nạp thế nãy giờ cọ cái gỡ bên chấm bữa tiền tụm nông bữa nạp ta abo là bắt te bo ba mà chịu abo không nên mà bù phá giờ bù nông chẳng mà phơi là culturel là aga bù ba cái bên bù mà bù nó chơi bù mà phim vào mà nuôi đem mà shooting là gần gỡ là nem giờ mà ba cái bò là giờ phải chấm luôn là chụp là ba cái này cứ bùn tụm ni nông bạc không bò ba con du bù mà bù cứ như mà chắc nơi gì mà chắc chỗ ngọn bù cứ mà bò mà ya wa suite là mà chia giờ bù phun vàng bảo là bù lúc pha bạc tụ đấy nhập tạo phòng bây giờ bù nông chụp mà comis là bảo lúc nhập tạo phòng de 146 000 bờ có fonctionne bui bảo vào lúc đó fonctionnaire na anzina za que le ase mfu bala bambo yak ndokta lu mo wa suite là tu ben net so bak tu so a ganya ya wa suite ben si ba kan du am bu so entin tum num bak num bak pharmacie ka ba kan yu ma bu ana kum to mo bu je ba lu ne ma kan du si ma bu na ma bu non ju mo ju français mais si l'éternel de bâti c'est lui qui bâtir en vain ma kan du si ma bu ma ya gu ma bu chak lak suba ne yu mbum yak ba ya di bu gunju bu na lo lom bu de bon no de la kan dem man yu ba bon do lom bu no la abeten si fan tabu ba bu shuna bu ben se ntu ma la dem bu gun ko ne go za bu tian recensement na un groupe na lem bu chi bu chinizi bu bu ko nyo fet na bu ko nyo no ka kan dem bu chinu mo num lo a bu shunu za bu ma chu ko mva no ma bu la ma la pezina si na fa ndo zin zi la anu mangala wan ja ga jo chu bo mu chu la mo ta ma ni ko lo na i ga ji ga yet na mo ju mo bo mu lo ba yu un ta a ba bin mango mo jin yo la na mo yu mi lu zu ga mi zi nyam ma bu la si a chu bo mu anya ga fa za bu nu chang khas anya ga fa fi do ba yu u ban gui mo ni la ma bu chu ma bu kat chu bo ngi bin na zo lu vợ la nem mo lu vợ no chu da la đi xem một bộ bên xem một bộ xí na phần độ gì gì đó à bên gần độ gì đó này bị mày nhạt nhiều bên khuyết là gì dân mang qua lại mi đó bởi vì nó qua lại chú giáo à bên nông vụ đó biết qua lại chừng mà vậy đó cái qua lại chừng bảo phụ đó đi xem một bộ phải cho bộ phim một bộ Merci. nó coi chụp vào phải cho mình nó coi chụp vào phải cho ô sư mà bố như là giữa là xì
na si bi na ngin chi na bu sa ni lo a mo ji ba no tu la kwa na chu ba tu la zin ni ngang ko ngang bo fo bu bo fo bu ji na mo fa ba chu ba mbu zin ni nu ma ngu kwa sun jo bo ba tu la men bo mbu lo ngana ne yi bu men no no ka tsu mo fa chang ngi ni mo ba na ngi lo tsu bu shu na la ju mo wa bu nyo ka se ta nan du lan din du num bak ma ka fo bu ba tu no ngam mo mu ni ngam khum na ka na mo mu ni ma chi bu se ju mo ma ba mo mu ni ta no ne te lo o final u ndu lan bo ai bu na ndu la ngin jam pong ge cho li ngin yop te si ngin jam pong ge cho yop te si ta ngin du la na ku nje ngam ku i ma men chi ma o ze lu chu pin no a ge a bo kwa ma no ndu la i lo men chi ma mi se nga sa manuel ben ju mu nga a bu chi ma ka final bam bu pa li bu si ma ben như mon ju ana ngon je ma si mon ne si ba num bu men chi da na mo president num ngang sa mon zum ni jo ma bu na ben ge fa li wo ba si ka ma ne bu sen ma men ju li nyam ngon dom no ma ma ngon ju tam nyam ngon dom ji bu ya kap de kwa chi no ma bu lu ne yi lo bu se no ni ngom bu mi bu ma but nan ju ya kong se monsieur nga som à son âme aben tu munga a lu kwa fa li ne mba ngene sun na tsa bun chin ta tsa ben do ju nyami bu ba bu shi ata ka kum ma bu kun ngang ni ma bu kun nan de lui tsa ba comment tu vas faire ton mouvement afin mun ji men chin num du la ju chin mun na tin vali ben de zan ju nu ne mbra mo unan tu mo ne tu tum ba bu ngo shi quand bu ben de nu ma monsieur nga ben non nu zan ne ji sin na la ma nu mu ma bu da bu nim nyoka ju ga ma nu mu valo num du na fa ju o le ko se nju ba mu wa o kan ji ru shi na kan ji ru ngim ni anan bari o ben ju ben ju ma ma fin do na nyong ila da yo chin ba la comment tu vas faire chom ça vous la mu bi man kum kwa ji bi kum no di tu mu da za ba bu la aka chi ba na bu la mo mu a sa ko mo a ba gro la aka na na bu ga ten bu ban na mu mo ba bu za bu shu no la bu chak ni ba bu tam na kan kulu sen do li da bu sak ba bu la ba fe chak nu ne mba me la te zina nu min gum ji da bi chak tsuma ka ma ba mi fan ko na bum na bi se ne ju ya shu chak da ba fo bi no nje si da ge bun fa lo a ge ben nu bu ni shi shi ma lu tu ne ga jam ku me gum ju ma bo Munga kublo. Yesu Kristo. Wa Ese o bon mani. Bawa. Ese o bon chombo. Mo ja ben ti na ko bon number. Fe chon ko si ku ja mama chubla. Ni ba bi nyon bi ba ko la. Bi ma ba be la. Bi ma mi song mo la. Ka ba ko bi ko mo fa jan ju pa chon ngan chubla. Mo ne tu mo be wi de ya. Ni bo ko si bi ja ju bon chubla. Ni ne tu ba ma on be ben da te chawa isi. Aban ju chin na be no sin kwa la. Men du men pa men sun ta ya kan se la. Ba kan bu bin de si fa ta bi men ja la yin ju bon chu. Mo ya ben ju bin tok da ga ben bon number. Fa cho shin cho ba pu cho ti am cho po chu ba. Ba ba. Ni ja ke mo bon. C'est bon. Alors, chers frères, nous voici donc sur le site le nouveau site de la construction de l'église protestante. Vous avez suivi en langue ce que tous nos frères ont dit. Nos frères, qui sont les anciens de l'église, alors, et les conseillers, ils ont tellement mentionné un nom. Monsieur Emmanuel Gassa, de regretter mémoire. Ils ont tellement mentionné son nom. Ça, c'était une élite forte et qui investissait beaucoup qui a beaucoup investi pour cet édifice. Alors nous voyons, est-ce que ça veut dire que dans un village, si quelqu'un investit après, il n'est plus, le Seigneur l'a appelé, est-ce que les travaux vont rester comme ça? Et le moment même où il était en train d'investir, on dit qu'ensemble, on fait bien et on fait même plus vite. Alors s'il y avait les gens qui s'étaient associés à lui, ça veut dire qu'on aurait fini cette toiture en vue. Et même quand bien même on doit finir, il y a les ouvertures et tout. Vous connaissez ce que c'est qu'un édifice de la sorte. Alors nous exhortons tout le monde, tous les babous,
Il ne faut pas dire que je suis catholique, je ne peux pas investir avec les protestants, ou bien je ne suis pas chrétien. C'est Dieu qui nous a créés tous. Et œuvrer pour Dieu, ça c'est la manière de... Il n'y a pas de plus grande chose que d'œuvrer pour Dieu. Donc regardons là où nous voulons louer Dieu. Même celui qui reste à la maison, ceux qui viennent louer ce Dieu-là, il entend les prières et il reçoit aussi même ceux qui ne sont pas là. Alors que tout le monde se mobilise pour que dès les prochains jours, cette église puisse être achevée. Vraiment, elles vous ont tellement exhorté. Et ils ont dit, ils sont les gardiens de la tradition. Si vous êtes en ville, sachez qu'un jour ou l'autre, vous allez retourner ici. Et dans l'une des interviews d'un chef Sa Majesté que nous disait ce matin, le morceau de bois, au lieu de faire tant d'années dans l'eau, mais il ne deviendra jamais poisson. Là où vous êtes, vous n'êtes pas les babous. Et voici Babou ici là. Et ne pensons pas qu'on doit aller ailleurs développer des endroits, on laisse notre village. Vraiment, ce n'est pas normal. Venons nous mobiliser et faisons quelque chose. Bon, je vous remercie. Nous allons aller tout à l'heure là au presbytère. On doit vous présenter aussi le presbytère parce qu'il y en a vraiment beaucoup à faire. Et si on se mobilise, c'est juste une question de volonté, ça va aller. Je vous remercie. Je vais donc arrêter la vidéo.